3 kali Sansho Daimoku. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. So, selamat pagi semuanya. Good morning, everyone. So today we will continue our Sunday service. Thank you for joining us today. Nggak kelihatan semua ya. Sorry. Oke. Nggak kelihatan semua, maaf ya. Nanti kita ulang sendiri deh setelah selesai. Oke, so can see the slide. Kayak gini ya. Okay, so today we will talk about Odaimoku practice. Yeah. We know that Odaimoku practice is our main practice. Yeah. So we want to learn a little bit deeper about this Odaimoku practice. Jadi hari ini I will talk in English and Indonesian language first, and then later Chinese. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Odaimoku ya, karena menyebut Odaimoku adalah merupakan meditasi utama kita ya dalam Nichiren Shio. Jadi saya ingin sedikit membahas lebih dalam tentang Odaimoku. Oke. 所以今天我们会讲解关于这个玉题目的一个解释，因为大家都知道玉题目是我们最常做的修行之一，所以今天我们是需要来讲一些对于玉题目更深的一个解释。Yeah. So normally we live in various situations in our daily lives, and we will react to the situation according to our experience, culture background, our own knowledge, thinking, and so on. Yeah, so here is ourselves. Ya, ini adalah kita. Ya, di sini di sebelah kiri bawah. Ya. Dan kita biasanya bertemu dengan banyak situasi di dalam kehidupan kita, ya, ketemu anak, ketemu teman, orang-orang, ya, dan kita biasanya menghadapi situasi di lingkungan kita itu sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman kita, kebudayaan kita, ya, misalnya orang Indonesia biasa seperti ini, ya, terus kalau ketemu orang yang kebudayaannya berbeda, kita kayaknya susah terima gitu ya, dan juga apapun yang menjadi pengalaman kita itu biasanya menjadi dasar kita menilai sesuatu. OK。好，那么我们在我们的日常生活里面，通常会遇到各种各样的状况，然后我们会按照我们的经验、文化背景、自身的知识、想法等等的方式来回应这一些状况。所以大家看那个荧幕上面左边的那个图，在左下角那一边，那就是代表我们自己一个在判断的人。OK。Yeah. So sometimes something that we think normal for some people may be strange, yeah, for other people. Especially the culture difference.
culture have a lot of differences, and human beings will think that whatever that they see the most, experience the most, is the correct one. Ya, seperti tadi yang saya katakan, dari latar belakang kebudayaan kita dan sebagainya, apa yang sudah menjadi pengalaman kita selama ini, ya itu menjadi patokan biasanya buat kita. Ini benar, ini sesuai, ini benar, ini nggak benar gitu ya. Kita selalu membuat menilai sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman kita dan pengetahuan kita. Oke. 好，那么在有时候，在一些人的眼中呢，看起来完全正常的事情，在其他人的眼中看起来是那么的奇怪的。尤其是当我们拥有不同文化背景的时候啊，这感觉就更奇怪了。而我们人类呢，会将我们最常看到或者是最常经历的东西当成是真理的。OK。Yeah. Then we will judge something based on that. This will create the thoughts and feelings. We feel angry, yeah, when we cannot accept the situation. We feel angry, disappointed, and so on. So it's very hard to come out from the circle. It makes us suffer a lot. Ya, jadi dari apa yang menjadi pengalaman kita menilai sesuatu. Sehingga kita menimbulkan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, ya kan? Ini kok kayak gini gitu ya, ini nggak sesuai gitu. Jadi kita jadi suka kesel, ya, marah dan sebagainya. Dan di sini kita selalu seperti berada di dalam lingkaran ini, tidak bisa keluar, sehingga akhirnya kita terpengaruh ke sini ke sana, jadi penuh penderitaan. Oke. 那么然后呢，我们就会因此而产生出一些判断，然后就会根据这些产生出来的想法和感受，我们就可能会有生气啊、不能接受啊、失望啊等等这一些的情绪哦。所以要从这个回圈里面走出来呢，是一件十分困难的一件事情，然后这会让我们感觉到很痛苦。OK。So we need to come out from the circle. Yeah, we need to come out from the circle, see from outside. When we have awareness to see ourselves from outside, and then what is the situation, ichiren sanzen, that is going on that time, and see everything around us from outside. We can see everything differently and see everything as the thing it is. Understand others more, which is the wisdom to understand all the things around us or in our lives. Jadi kita harus keluar dari lingkaran ini, ya kan? Melihat dari luar. Ya. Jadi kalau dari gambar itu ya, biasanya kita di sini bolak-balik ya. Kita harus berada di luar, ya, melihat diri kita itu dari luar diri kita. Fenomena apa yang sedang terjadi di dalam diri kita, dan melihat segala sesuatu di sekeliling kita apa adanya. Mengerti orang lain, memiliki kebijaksanaan untuk mengerti hal-hal di sekeliling kita dan juga hidup kita. Oke. 那么我们必须要从这个回圈之中走出来，从外面往内看。如果我们能够从外面觉察到自己，那么一念三千就会发生，然后我们就可以看到自己以及周围的所有事情，我们就会发现到一个不一样的世界，看到事情真正的本质，了解到更多别人的思想，而这就是我们了解我们周围事物和觉察自己生命的智慧。好，大家看一下，这个荧幕上面左边的那个图，那下面这一边有两个圈，左边的那个圈是一个在判断的人，也就是我们自己，而右边的那一个圈是一个想法与感受。那我们通常就会在这两个圈之中徘徊，一直在那边游来游去。所以我们需要学会怎样子从这两个圈跳出来，站在上面那一个圈这样子来觉察，来观察自己意识的形态。OK， 来观察自己意识的状态。OK。Yeah. So how to be in this position outside? Yeah. Actually, this is what we can gain through a Daimoku chanting meditation.
Jadi ini sebenarnya yang bisa kita dapatkan dengan kita menyebut Odaimoku ya. Kalau enggak, kalau sebiasa-biasanya kita ya bolak-balik di sini aja. Tapi kalau kita mau keluar dari sini, kita bisa seperti ini dengan menyebut Odaimoku. Oke. 所以要怎样子站在这个外面这个圈呢？怎样子站在外面这个圈呢？那就是可以通过我们唱诵喻题目这一种冥想的修行来获取的东西。OK。Oke. Kelihatan. So actually, what happened during we chant Odaimoku? First, when we chant Odaimoku, at first maybe we have many worries, anger, ignorance, and so on. It is okay. Just bring all your emotion and feelings into Odaimoku. Then slowly we can receive. The first one is when we chant Odaimoku, we receive the Buddha's compassion. Jadi ketika kita menyebut Odaimoku, pada mulanya mungkin kita penuh dengan kekhawatiran, kemarahan, ya, kebencian dan sebagainya. Ya. Lalu kita mulai menyebut Odaimoku. Tidak apa-apa, kita punya segala macam perasaan tersebut, nggak apa-apa. Ya. Dan waktu saat kita Daimoku, berikan aja semuanya. Ya. Mungkin kita kalau siapa ya, kita bilang saja sama Buddha semuanya apa yang kita rasakan. Tidak perlu merasa saya nggak boleh marah, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Nggak apa-apa, apa adanya aja. Lalu perlahan-lahan setelah kita menyebut Odaimoku, kita akan mendapatkan kebajikan ya dari Buddha secara perlahan-lahan. OK。好，那当我们唱诵句题目的时候呢，刚开始我们可能会有很多的烦恼、愤怒、无知等等这一些的情绪，但是无所谓啊，带着你这些情绪，带着你的这些感觉，那么进入到喻题目里面，慢慢的呢，我们就会得到佛陀的大慈悲，这是第一个我们会得到的东西，佛陀的大慈悲。OK。Yeah. So first we will receive the Buddha's compassion. Yeah. And then slowly we feel comfortable and we gain the peaceful of mind. Jadi setelah itu ya, setelah kita sudah menerima kebajikan dari Buddha saat kita menyebut Odaimoku, perlahan-lahan kita merasa tenang ya, damai, bisa mulai tenang ya, waktu proses saat kita menyebut Odaimoku ini. OK。那么一开始我们得到了佛陀的大慈悲之后，那么在接下来慢慢的我们就会感觉到舒服，感觉到舒服了之后，我们的心灵就会感觉到平和。OK。Ya. Setelah kita merasa after we feel peaceful, yeah, then slowly we can accept all the situations, and then also the trauma and bad memories and the pain that we feel at the moment. So sometimes we have good, not very good memories. Yeah, maybe people say something bad to us, or maybe we have the trauma that we cannot forget, and we cannot forgive other people. So slowly, when we chanting Odaimoku, we can receive the merits, the compassion of the Buddha, and feel comfortable and the peaceful of mind. Then slowly we can accept the situation and all
the bad memories inside ourselves. Jadi perlahan-lahan kita bisa menerima situasi, trauma, pengalaman-pengalaman yang tidak enak di masa yang lampau. Ya. Karena kadang-kadang kita sulit ya melupakan masa lalu kita itu. Berbagai pengalaman kita yang nggak enak itu membuat kita terus menderita memikirkan hal tersebut. Ya. Tapi dengan menyebut Odaimuku perlahan-lahan itu bisa menjadi hal yang bisa kita terima. Oke. 好，那么在我们得到了心灵的平和之后，我们就能够接受现状，或者是悲剧或痛苦、不好的回忆这些东西，我们就能够接受了。就好像我们平时的生活之中，我们可能会遇到很多很不好的事情，会带给我们很多不好的回忆，会带给我们很多的痛苦，以及一些悲剧的一些事情发生。所以在这个情况的时候，我们就必须要懂得怎么样子去唱诵这个御题目。在我们做这个唱诵御题目的修行的时候，我们就会得到佛陀这个大慈悲，然后在得到了佛陀的大慈悲之后，我们就会开始慢慢的觉得比较舒服一点，心情会比较平和一点。那在这样子的状况之下，我们就能够接受到我们的现状，以及接受这一切不好的事情。OK。Yeah. And then the next step, our Buddha nature will appear and grow. And then we gain the wisdom to see everything from the different point of view, which is the Buddha's eyes. Ya. Jadi setelah kita bisa menerima, perlahan-lahan langkah selanjutnya itu adalah kita akan mengeluarkan jiwa Buddha kita. Jiwa Buddha kita itu akan muncul dan semakin berkembang. Dan pada saat itu kita memiliki kebijaksanaan untuk melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, mungkin biasa kita selalu lihat dari sini, tapi perlahan-lahan kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke. 那么在之后呢，我们就会有这个佛性就会产生了，所以我们心里面的佛性就会因此产生，并且成长起来，然后我们就会得到智慧，然后呢，就会从不同的角度来看我们现在所遇到的问题。而这个不同的角度所指的，就是我们会用佛的一个佛眼的这个角度 ，OK， 佛的眼睛的这种角度来看我们的所遇到的问题 ，OK。Yeah. Then when we all experience this, we all have the wisdom. Of course, the peaceful of society, the peaceful of world will appear. Dengan begitu, sudah pasti bisa ada kedamaian ya di dalam masyarakat, dalam dunia ini. Kalau satu persatu dari kita bisa merasakan kedamaian di dalam hati kita. Oke. 所以有了这样子的这个智慧看事情的角度以后，我们的这个社会就会比较和谐，我们的这个世界就会比较和平。OK。Yeah. So Chan Odaimuku, we cultivate the wisdom. This can help us to realize our ignorance that led us to creating the bad karmas. Menyebut Odaimuku bisa memupuk kebijaksanaan. Ini akan membantu kita untuk menyadari ketidaktahuan kita yang membuat kita terus menciptakan karma-karma yang buruk. Oke. 那么在唱诵御题目的时候，我们收获了智慧。那这个智慧呢，就可以帮助我们了解到自己的无知，避免这些无知啊，让我们制造恶业。OK。Yeah. It's not only observing ourselves, but also have a compassionate heart, understanding, wisdom to see things, and facing whoever the people that we don't like. Jadi ini tidak hanya untuk melihat ke dalam diri kita saja, tapi kita juga akan memunculkan perasaan welas asih ya terhadap semua makhluk. Kita menjadi mengerti orang lain, memiliki kebijaksanaan dalam melihat segala sesuatu dan menghadapi orang-orang mungkin yang tidak kita sukai di dalam kehidupan kita. Oke. 那么这个不只是观察我们自己而已，不只是观察我们自己而已，同时也是让我们拥有一个慈悲的心肠，了解别人，拥有智慧，来看到我们这些不喜欢的事情，或者是面对我们不喜欢的人。OK。 Yeah. So actually,
we know two different kind of meditation. Yeah. And the first one is meditation chanting the mantra. Yeah. And the second one is mindfulness. Jadi kita tahu ya ada dua macam meditasi ya biasanya pada umumnya. Yang pertama dengan menyebut mantra ya kayak kita menyebut Daimoku. Dan banyak sekali ya sekte-sekte lain Namo Amitabha, Namo Amitofo begitu ya berulang-ulang menyebut mantra. Dan juga yang kedua adalah meditasi vipassana seperti meditasi sunyi senyap ya duduk diam atau juga dengan meditasi berjalan ya. Ada dua macam ya di dalam yang kita tahu jenis dari meditasi. Oke. 所以我们知道的是我们的这个冥想或者说静坐其实有两种，第一种是叫做我们用唱诵曼陀罗的方式来进行的，而第二种是我们在观心或者是观呼吸的静坐来进行的。OK。Yeah. So chanting the mantra is to practice the focus and concentration. Because when we chant a mantra, we only focus to our voice. We can focus only to our voice. Stop all the thoughts, emotion, and focus on the present time. Jadi kalau kita menyebut mantra itu kan berulang-ulang ya, begitu kita keluar suara. Jadi menghentikan semua pikiran-pikiran kita yang lain-lain yang mungkin lagi mikirin apa ini itu ya, besok mau makan apa, mau masak apa ya kan, semuanya itu di kesampingkan dulu. Kita fokus pada saat itu karena kita fokus pada menyebut mantra pada suara kita ini. Jadi ini melatih fokus ya, konsentrasi supaya tetap berada pada masa saat itu ya, jangan pikir yang lain-lain kemana-mana. OK。那么第一种刚才讲的第一种的冥想叫做其实是唱诵曼陀罗，这一种其实是止的一个修行，会停止的止的一个修行。那这个止的修行指的其实就是专注、专心，各位停止所有的思考和情绪，停止所有的思考和情绪，并且专注在现在的这个时刻。那么唱诵曼陀罗就会帮助我们停止这一些负面思维，并且让我们专注在现在的这个时刻。OK。And the second one is mindfulness, yeah. So as we know, we know many kind of meditation like silent meditation, walking meditation, yeah, vipassana meditation. These all to practice mindfulness, yeah, to reflect of ourselves, observing all the thoughts without judgment. So whatever come out in our mind, just let it be. Whatever it is, no judgment, just see ourselves from outside. Then this can gain the wisdom. Jadi yang kedua adalah seperti meditasi sunyi senyap, ya, meditasi berjalan, ya macam-macam ya sekarang ada macam-macam ya. Dan itu semua sebenarnya untuk melatih mindfulness ya. Jadi kan kalau kita sunyi senyap itu biasa kita bisa mengamati, oh kenapa saya lagi berpikir seperti ini, dan semua hal-hal yang muncul itu semuanya dibiarkan begitu saja, hanya diamati ya. Jadi itu adalah metode yang satu lagi yaitu dengan sunyi senyap dan juga meditasi berjalan dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk melihat diri kita dari luar. OK。好，那么第二种冥想的修行就是观的修行，而这个观可以就是看荧幕那右边那个紫观的那个观，这个观其实就是观心的意思，看我们自己心的意思啊。而观心就是反映自我，而把这个自我反映出来。举例来说，我们可以有各种各样观心的修行，比如就是观呼吸的静坐，或者是走路的这个冥想也是一样，也是属于这一种修行。那么这是一个可以让你观察自己的思维，但是却又不会有任何的判断，所以你只是观察自己的思维，但是没有任何的判断的。所以呢，我们就可以从外面观察我们自己，然后我们就可以因此获得智慧。OK。
So how about chanting Odaimoku? Yeah. Actually, chanting Odaimoku is very special because we do this both practice together at the same time. We chanting Odaimoku, we focus, concentrate to our voice of Odaimoku. And then we stop all the thoughts. Yeah. And then, of course, we also observe ourselves at the same time. Just like mindfulness meditation. Jadi menyebut Odaimoku ini sangat spesial karena kita melakukan kedua hal ini bersama-sama. Ya, kita juga fokus pada suara kita dan berusaha untuk tetap berada di saat itu. Dan juga pada saat yang sama kita juga melihat ke dalam diri kita. Ya, saya berpikir seperti apa, ya, dan sebagainya, mengamati diri kita sendiri. Jadi menyebut Odaimoku ini merupakan meditasi yang mencakup keduanya sekaligus. OK。所以唱诵玉题目是一个怎样的修行呢？唱诵玉题目其实它是同时间可以完成止和观这两种修行的一个修行来的。所以我们唱诵玉题目的时候，我们就会停止我们所有的思考，但是同时间我们也能够再观察一下我们自己，也能够再觉察我们自己。所以这个唱诵玉题目是能够连续 ，OK， 能够同时进行两种修行的一个修行。Okay. So what is the difference? Yeah. So nowadays, yeah, many non-Buddhists also practice the meditation. And then, what is the difference? Yeah. So our practice, our meditation, when we chant Odaimoku, we receive the compassion of the Buddha. And then we also can grow our Buddha nature. Maybe if we only do meditation, mindfulness meditation, maybe we can get the calmness of mind, peaceful of mind. But maybe only until here. We cannot go deeper. So we chant Odaimoku. Besides, we also practice the mindfulness. We receive the merits of the Buddha and also grow our Buddha nature. That's why we can gain the wisdom. Jadi apa bedanya ya? Mungkin kita tahu banyak begitu meditasi di luar yang dipraktekkan banyak orang. Ya. Apa bedanya sama meditasi kita menyebut Odaimoku? Jadi menyebut Odaimoku ini yang berbeda adalah kita bisa menerima kebajikan dari Buddha. Ya. Dan sudah pasti ketenangan jiwa dan sebagainya itu sudah pasti. Ya. Dan yang selanjutnya adalah kita bisa mencapai kepada jiwa Buddha kita. Kita bisa mengeluarkan jiwa Buddha kita, mengembangkannya, ya, sehingga lebih berkembang lagi, dan kita bisa melihat segala sesuatu itu dengan mata Buddha, ya, bukan dengan mata kita manusia biasa yang selalu menilai apapun sesuai dengan pengalaman kita pada saat ini. OK。好，那么在这个唱诵玉题目的这个冥想修行里面，跟其他佛教流派的冥想修行又有什么不一样呢？其他佛教流派的冥想修行可能只是在觉察自己这一方面做的比较好罢了，但是他们也就是到这个地方罢了。但是如果我们是以唱诵玉题目的方式来进行修行的话，那么其实我们还可以有多一点的一个帮助，就是这个佛性会在我们自己的体内产生并且生长，也因此我们就可以收获智慧，并且以不一样的角度来看待这个世界，来看待你所面对的事情。这就是我们唱诵玉题目的修行跟其他佛教流派的静坐冥想修行不一样的地方。OK。Yeah. So here is not only be mindful, but we also connected to the eternal Buddha's world, which has unlimited blessings, wisdom, and the ultimate truth of this universe. We are connected to the energy of the universe, which is beyond our limit to understand. But we can feel it
when we united with the Buddha's word, Gohonzon. It is like when we go to the mountain, we go to the beach or forest, when we very close with the nature. It is like we receiving positive energy from the nature, just simply being at that place. So chanting Odaimoku make us connected to the energy of the universe. Naturally, our soul and mind get charged and refreshed. Jadi di sini bukan hanya mengenali diri kita sendiri aja, ya, tetapi juga kita terhubung dengan dunia Buddha yang kekal abadi pada saat kita menyebut Odaimoku. Dan dunia Buddha yang kekal abadi itu memiliki karunia kebajikan yang tak terhingga, yang kita nggak bisa lihat, yang kita nggak bisa mengerti. Tapi pada saat kita menyebut Odaimoku, saat kita bersatu dengan Buddha, kita bisa merasakannya. Ya mungkin kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan di dalam diri kita. Dan ini sama seperti kayak kita pergi ke gunung, ya, kita pergi ke pantai atau ke hutan. Biasanya tuh kalau ke sana kayaknya tenang ya, enak, damai ya, seperti pulang tuh kita seger gitu ya, refresh ya. Jadi menyebut Odaimoku itu sama seperti itu, seperti memberikan energi pada jiwa kita, makanan buat jiwa kita. Oke. 那么在这里不只是要观心而已啊，我们还要和我们久远佛的世界进行连接。久远佛的世界里面有着无穷的庇佑、无穷的智慧，以及这个宇宙无上的真理。我们连接着的其实是这个世界的能量，而这个能量呢，其实超过了我们能够理解的界限，但是我们却可以通过佛陀的世界感觉到这一股能量，而这个佛陀的世界就是于本尊了。这就好像我们前往高山、海滩、森林的时候，就是当我们很接近大自然的时候，我们就会从大自然之中接收到正能量。OK， 我们会从大自然之中接受到正能量，而这一个就是单纯的处在大自然中就可以接受到这些能量了的。OK， 所以唱诵玉题目也是如此。唱诵玉题目的时候，就是让我们和这个宇宙的能量连接。对我们的灵魂和心灵也会得到充电，也会得到放松。OK。So when we chant Odaimoku, we have to chant with very deep and strong faith, and then checking ourselves, kanjin, yeah, and feel the connection between us and the eternal Buddha world. Jadi waktu kita menyebut Odaimoku, kita harus menyebutnya dengan hati kepercayaan yang kuat dan mendalam, ya, benar-benar kita percaya kepada Buddha. Dan juga terus mencoba melihat ke dalam diri kita dan merasakan hubungan antara kita dan dunia Buddha yang kekal abadi. Oke. 所以当我们唱诵玉题目的时候，我们就必须要用很深很强的信心来唱诵了，同时必须要自我觉察，感觉到我们和久远佛之间的联系。OK。Yeah, but actually we no need to put effort so much to checking ourselves. Actually, when we chant Odaimoku with the focus, we really united with the Buddha. Naturally, we can see inside ourselves. Jadi sebenarnya juga nggak perlu sampai gimana ya, apa sih salah saya gitu ya. Tapi sebenarnya di saat kita menyatu dengan Buddha, ya, itu sebenarnya secara natural, secara alami itu kita bisa menyadari dengan sendirinya. OK。所以这里法师他讲的是，我们不需要太过去专注于觉察自己到底做错了什么，觉察自己到底犯了什么事情，因为在我们唱诵玉题目的时候，我们就自然而然的静下心来了，自然而然的就跟这个佛陀的世界连接起来了，所以我们自然而然的就可以觉察到自己，不需要花太多的力气去进行这一件事。OK。Yeah. So this is Nichiren Daishonin's writings, yeah, the 4 depths of faith and 5 stages of practices. In this letter, Master Miaule Master said that as a summation of the whole sutra, the entirety of the Lotus Sutra is included in Daimoku.
When a baby nurses, it does not comprehend the taste. Nevertheless, it receives the benefits of the milk naturally. Ini adalah surat dari Nichiren Daishonin. Ya, di dalam surat ini Mahaguru Miaule mengatakan bahwa kesimpulan dari seluruh sutra, keseluruhan dari Sadhara maupun dari Kasutra, termasuk ada di dalam Odaimoku, Namu Myoho Renge Kyo. Dan juga kutipan lainnya adalah seorang bayi yang minum air susu dari ibunya, dia tidak tahu apa rasanya, apa isinya, tetapi dia mendapatkan manfaat dari susu itu secara alami. Oke. 那么这是一封日莲大圣人的御书，四姓五品抄。那么在这封御书里面就讲说，有一个大师妙乐大师，OK， 他就说，整部《法华经》的精髓其实全部都叠加在了这个题目里面的《妙法莲华经》的题目里面。这就好像当一个小孩子在喝奶的时候，他是不会了解到这个奶的味道以及成分的，他是不知道的。但是相反的，他会从这个奶里面的营养其实是受惠的，他就会受惠。OK。Yeah. And then also, Nichiren Daishonin said in this letter, the muddy water has no mind, but it still catches the moon's reflection and naturally becomes lucid. Plants and trees catch the rain in order to blossom. But can we say they do this deliberately? The 5 characters Myoho Renge Kyo are not the text of the sutra nor a mere explanation. Rather, they are sole intent of the whole sutra. Beginners may practice this without knowing the heart of the Lotus Sutra, but their practice will naturally harmonize its intention. Jadi salah satu kutipan lagi di dalam surat ini mengatakan bahwa air yang keruh tidak memiliki pikiran, tapi dapat menangkap bayangan bulan dan secara natural menjadi jelas. Ya, air yang keruh ya bisa menangkap bayangan bulan tanpa dia harus minta atau seperti berusaha. Ya. Tumbuhan dan pohon menangkap hujan untuk bertumbuh, tetapi apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Ya, tumbuh-tumbuhan secara natural ya dia akan menangkap hujan, matahari, dan sebagainya untuk hidup. Kelima karakter, Myoho Renge Kyo, bukan merupakan teks dari sutra, juga bukan merupakan suatu penjelasan, tetapi merupakan inti satu-satunya dari keseluruhan sutra. Bagi kita yang baru mulai mempraktekkan Dharma, dapat mempraktekannya tanpa harus mengetahui hati dari Sadharma pun dari Kasutra. Tetapi pertapaan mereka akan mengikuti hati dari sutra secara alami. OK。好，那么日莲大圣人的御书里面也有讲这样子的东西，那就是一个浑浊的水，它是没有思想的，但是呢，它仍然可以获得月亮的导引，并且变成清澈。植物还有树木都是需要雨水才可以开花的，但是我们能够说这些是他们故意要这么做的吗？ OK， 不可以的哦。那这个妙法莲华经这5个字，其实不只是经文中的文字而已，也不只是一个解释而已。相反的，他们是这部经里面的所有的精华以及目的啊。所以初学者可能在不知道法华经的精髓中修行，但是呢，他们的修行却可以自然的、和谐的完成了他的意图。OK。Yeah. So here is what Nichiren Daishonin said in this letter, explaining about even we still lack of understanding, but when we chant Odaimoku, we will receive the merits. Just like a baby drinking milk, without knowing what is the milk, he continue grow and healthy. This because the whole sutra is included in the Daimoku, and when we practice with the faith, even without knowing the heart of the Lotus Sutra, it will let us act naturally harmonize its intention. Even we don't understand well, we can receive all the merits and guidance. Jadi di sini yang dikatakan Nichiren Daishonin pada surat ini bahwa walaupun kita nggak mengerti seluruh ajaran dari Buddha, ya, tapi dengan kita menyebut Odaimoku, kita akan menerima kebajikan, ya, sama seperti bayi yang menerima air susu ibunya
dia nggak tahu apa isinya, tapi dia tetap terus ya bertumbuh dan sehat. Dan ini karena seluruh sutra terkandung pada Daimoku ini, seluruh sutra dari Buddha. Dan ketika kita mempraktekannya dengan hati kepercayaan, walaupun kita tidak mengerti arti seluruh dari arti dari sadar maupun dari Kasutra, dengan menyebut Daimoku, kita akan membuat perilaku kita ya secara natural itu akan sesuai dengan hati dari sutra. Ya. Jadi kita akan menerima kebajikan dan bimbingan dari Buddha. 那么这就是日莲大师的在这封信里面的解释哦。他说，当我们唱诵玉题目的时候呢，我们就一定会得到功德的，哪怕我们不知道为什么我们要唱诵玉题目。这就好像一个小孩子在喝奶的时候，他根本不知道这些奶里面的成分是什么 ，OK， 味道是什么，但是依然能够帮助他成长以及变得健康。因为这个就是因为啊，整部经典的精华精髓都在这个题目里面，所以当我们有信心的修行的时候，哪怕我们并不知道这一个法华经的核心，法华经的内容是什么，这一些修行仍然可以帮助我们自然的协调出我们的意图。OK， 哪怕我们不明白，我们仍然可以得到功德，我们也可以得到指引。OK。 Yeah. So last week we talked about the protection from Fugen Bosatsu, but we have to always follow the right practice. Yeah, to receive the protection, we have to practice the right practice. Then how do we know we do the right practice or not? Sometimes it is difficult to know, especially in this Mapo time. But when we sincerely chant Odaimoku, naturally we will be guided into the right path. Jadi minggu lalu kan kita membahas mengenai Bodhisattva Samantabhadra yang berjanji akan melindungi orang-orang yang benar-benar mempraktekkan Dharma dengan benar. Tapi kadang-kadang kita sudah bingung ya di masa sekarang ini mana yang benar, mana yang salah, sudah tidak bisa membedakan lagi. Tetapi dengan menyebut Odaimoku, ya sebenarnya perlahan-lahan kita dibimbing kepada arah yang benar, ya tanpa kita sadari. Oke. 那么上个星期的时候，我们谈到了普贤菩萨的保佑，但是呢，我们还是要跟随正确的方式来修行的。那么我们怎么知道我们的修行是正确还是不正确的呢？有时候其实是很难判断的哦，尤其是在这个末法的时代，我们更加难判断。但是呢，当我们虔诚的唱诵玉题目的时候啊，当我们虔诚的唱诵玉题目的时候，我们就会自然的得到正确道路的指引。OK。 Yeah. So thank you very much. So today we talk about Odaimoku practice. Hopefully, through chanting Odaimoku can give us a little bit peaceful of mind, especially in this uncertain period. Yeah, we need this compassion merits from us to all the situation and also everything whatever in our lives. Ya, so ya terutama pada saat ini memang saat-saat sulit ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengetahui bahwa menyebut Odaimoku ini bisa memberikan kita kedamaian, mendapatkan perlindungan dan bimbingan ya, dengan kita mempraktekannya, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk melewati masa-masa sulit ini. OK。So 这个就是我们今天法师跟大家讲的这一个关于玉题目的这个修行。OK， 所以希望大家这个通过修行唱诵玉题目的这个修行的话，可以得到更加平和的心灵，尤其是在现在这个疫情冲刺、疫情这个肆虐的一个情况下，可以在这个环境这么混乱、这么不确定性的一个情况之下，我们还可以得到一个很平和、很安详的这个心灵的话，那对我们大家来讲都是一件很好的事情。OK。 Yeah. So peaceful of mind is come from inside, yeah, not from outside. So we can we can have this peaceful of mind with practicing chanting Odaimoku.
Jadi kedamaian itu bukan dari luar ya. Semua kedamaian itu sebenarnya dari dalam diri kita. Mau situasi di luar seperti apapun, kalau kita bisa tetap tenang, itu tidak akan mempengaruhi kita. Ya, jadi ini bisa kita dapatkan dengan kita terus ya menyebut Buddha-Muku. Ayo, Oke. Okay, thank you. 所以 Not yet finished. sorry 我还有 you have to leave now. 所以OK， 所以我们唱诵这个法华经的时候，唱诵喻体目，应该说，所以其实心灵的平和其实是由内在产生出来的，而不是外在的因素施加给我们的，不是因为外在的因素我们才能心情平和的，而是因为我们内在的心灵产生出来平和的这种感觉，我们才会平和。因此，唱诵喻体目的修行，就是可以帮助到我们从内在真正的生产出这个心灵平和的一个状况。OK， 所以希望大家多一点修行这个唱诵喻体目的修行。OK。 Okay. Thank you very much. Thank So, you. yeah. Do you have any question? 有什么问题吗？Ada pertanyaan yang di sini? So to next week, I will continue a little bit about Odaimoku also. So if you have time, we continue about talking about Odaimoku and how it affect to our body and related to our karma and our lives. Student. Jadi, I have a question. okay, who is this? I cannot see. Yeah. Esmond? Yes. Okay. I think recently I'm reading the Lotus Sutra. So perhaps can you elaborate next time on in chapter 如来神力品啊 ，Yeah, inside 它有一段，它是说如来一切所有之法，如来一切自在神力，如来一切所密要之藏，如来一切审身之事，皆于此经宣示显说 ，which according to what I know was 是五种玄呐。Yeah, but I think what happens is that currently with my material on hand, I don't have much information about 这个五种玄力. Could you maybe in the next round you elaborate further on this? Okay. Because I think this 五种玄力 is also related to yeah, that's the thing. Yeah. 五种。五种 like the Singapore temple is 五重山，题目是五种玄力啊。So what happened is I don't have much commentary on my end, my material. So I want to know more about this 这个五种玄力。Okay. So, Yeah, I already put it inside the chat. So yeah. maybe you can look out on your commentary and perhaps share further on it. Yeah, thank you. Okay, thank you. So we will do about this next week. Is it okay? It's up to you, everybody, because I think if you look at the thing here, what is interesting was that Buddha said that actually all the essence of is already inside this Myoho Renge Kyo. Yeah. Chapter 21, right? Yes, that's right. Yeah, okay. Correct. Thank you. Yeah, thank you. It's very good. Yeah. Okay. So see you next week. Is it okay, everyone? okay. I cannot see everyone. Who is? I think you need to stop sharing first, then you can see everyone. Oh, I see. Stop sharing. Okay. Hello, Mike, Leo. Do you have any questions? 所以大家还有什么疑问吗？还有什么问题要问吗？我有个小小的疑问。Yeah.
修这个法华经的最终目的是什么 ？What is the eventual objective of practicing the Lotus Sutra? Eventual. The essential, you mean is the goal? Eventually, what is the objective of Object- practicing the Lotus Sutra? 最终的目的是什么 So what is the goal, the purpose? Yes. Yeah. Yeah, of course, Sakyamuni Buddha. Oh ya, pertanyaan ya. Maaf ya. Sorry, I translate to Indonesian language first because here also have members here. Jadi dia nanya apa sebenarnya tujuan dari mempraktikkan Sadharma Pundarika Sutra ini, ya, mempraktikkan Dharma, ya, apa tujuannya? Tadi yang pertama mengusulkan bahwa minta dibahas mengenai bab 21 ya. Mungkin nanti minggu depan akan kita bahas. Okay, thank you very much for the questions. It's very good questions. I think the purpose of the Buddha come to this world only one. Yeah. He want all living beings free from all the sufferings. Jadi kelahiran dari Buddha ke dunia saha ini ya sebenarnya tujuannya cuma satu, ya, yaitu ingin kita semua bebas dari penderitaan. 那么佛陀来到这个世界上，他其实只有一个目的吧，那就是要让所有的众生都可以脱离痛苦，所有的众生可以脱离痛苦。OK。So to free from the sufferings, it means we have to clear all our karmas. Zero, no more. Free, really, really free. It's not only comfortable, it's not only good life, yeah. Really free from the sufferings. This is the goal of the Buddha. What Buddha want, why he come to this world. Yeah. Jadi sebenarnya yang dia mau itu satu kan tadi ya. Dan untuk bebas dari penderitaan itu, kita harus membersihkan semua karma kita sampai bersih, sampai nol. Jadi bukan cuma hidup enak aja, hidup tenang, ya semua ada, punya rumah, punya ini, semuanya terpenuhi. Bukan hanya itu saja, tapi benar-benar bersih semuanya. Tidak ada lagi penderitaan. Itu baru bisa kita bahagia sepenuhnya. Oke. 那么要做到这个的话，要脱离所有的痛苦的话，要做到这个地步的话，那么我们就必须要清除掉所有的执着，清除掉所有的树叶，是清除掉所有，是代表说一点都不剩下来的意识。But this is not easy, of course, yeah, because we have our bad karmas from the remotest past that we bring until this life. And then some more we have a lot of ignorance that we not realize our ignorance. And then also our desires, attachment, and so on. Ya. Jadi, tapi ini tidaklah mudah ya, karena kita punya karma-karma buruk yang kita bawa dari masa lampau. Kemudian lagi keterikatan kita, hawa nafsu kita, ya, dan juga kebodohan kita, ketidaktahuan kita nggak tahu, terus melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang, sehingga kita terus di dalam penderitaan. OK， 所以这个其实是一点都不太容易做到的一件事情啊，这是完全一点都不容易做到的。OK， 它不只是要让我们生活比较安定，不只是要让我们过得比较愉快，而是要完全一点执着、一点执念都没有。那这个是一点都不容易做到的，因为我们人类啊，就会有很多各种各样的烦恼，很多有时候会种下很多不好的因，有时候会有很多的执着，会有很多愚痴的一个地方，愚昧的一个地方，这一些通通都是我们必须要清除、必须要斩除的东西。OK。So that's why Sadharma Pundarika Sutra, why Lotus Sutra? Yeah. The Lotus Sutra is the intention of the Buddha. The sutra before the Lotus Sutra, the Buddha preached according to the people that he met. So some people maybe he understand these people like
this sutra, these people like these teachings. He will preach according to the people. But in the Lotus Sutra, he don't care about the listener already. He just tell what he want to say. Jadi kalau sebelum Sadharma Pundarika Sutra kan dia bertemu dengan orang, dia akan mengabarkan sesuai dengan orang itu. Ya. Jadi itu sesuai dengan siapa yang dia temuin. Tapi pada saat Sadharma Pundarika Sutra, itu sesuai dengan apa yang dia ingin katakan saja. Ya. Pokoknya ini yang saya mau sampaikan. Gitu ya. Oke. 好，那么为什么是法华经呢？为什么是这个妙法莲华经呢？那么在这个妙法莲华经之前，佛陀讲的所有的经典，其实都是根据这个人的一个根性的，都是根据这个人喜欢听什么经，或者根据这个人能够听什么经而觉悟，才来讲那一个经的。但是到了法华经的时候，就是佛陀本身自己要讲的东西。这个就是它本身，这就是佛陀本身要传递给众生、传递给大众们的一个经典来的。Okay. Yeah. So just now, Esmond also mentioned, yeah, chapter 21. This is very important phrases actually, because in this chapter 21, the Buddha said, in this sutra is including all the Tathagata's teachings, all the Tathagata's supernatural power, all his secret teachings, secret power, yeah, all is in this sutra. That's why Lotus Sutra is very important. And then this why also Nichiren Daishonin choose and practice the Lotus Sutra, because everything already included in this Lotus Sutra. 好 ，OK。Oh, 所以，好，那么所以这个就是在《法华经》21品里面也有谈到的一件事情，就是如来的所有一切的东西，包括他的神通力，包括他的要开示的东西，包括他的一切事情，全部都是在这一部经典《妙法莲华经》里面。所以修行这部经典就是等于你可以修习到所有，你可以修行到所有这个佛陀要教你的知识。这也就是为什么日莲大圣人会选《妙法莲华经》这一部经典的原因。OK。Ya, jadi makanya di dalam bab 21 juga Buddha sendiri sudah bilang bahwa di dalam sutra ini sebenarnya mengandung semua sutra yang saya babarkan, semua kekuatan supernatural saya, semua pelatihan-pelatihan saya di masa lampau sebelum jadi Buddha. Pokoknya semua sudah tercakup di dalam Sadharma Pundarika Sutra ini. And some more condensed is in the Odaimoku, the title of the Lotus Sutra. Yeah. So when we chant Odaimoku, actually we practicing the whole sutra of the Buddhas, not only Lotus Sutra, because Lotus Sutra is contain all the sutras of the Buddhas, and then the Odaimoku, the title of Lotus Sutra, also represents all the teachings in the Lotus Sutra. So one Odaimoku is already represents everything actually. Okay. 好，那么再来就是我们唱诵喻题目 ，OK， 其实喻题目本身就已经是包括整部《妙法莲华经》了，所以可以这样子看哦，《妙法莲华经》这一部经典就是包含了佛陀所要讲的经典，所有的经典都在这个《妙法莲华经》里面，而我们的喻题目那就是已经包括了所有的这个《妙法莲华经》的精髓都在这个喻题目里面。OK。Jadi semua sudah termasuk di dalamnya ya. Dan apalagi Odaimoku ini merupakan lebih esens lagi, lebih esensnya lagi daripada semuanya. Ya. Sadharma Pundarika Sutra sudah merupakan esens dari seluruh ajaran Buddha. Dan judul dari Sadharma Pundarika Sutra ini sudah berarti sudah dengan menyebut Namo Myoho Renge Kyo ini aja kita sudah mendapatkan esens dari semua ajaran dari Buddha. So that's why
when we chant Odaimoku, just now we also already explained that we chant Odaimoku, we can touch, we can reach our Buddha nature, and then we can grow our Buddha nature, and then cultivate the wisdom. When we cultivate the wisdom, we can see everything clearly and see everything as the thing it is. And then we can stop creating the bad karmas. So this will help us to free from the sufferings if we reduce our bad karmas, right? So the purpose is we have to clean our karmas. So through chanting Odaimoku, we can reach our nature, our Buddha nature, and then we can gain the wisdom. Then we can see everything clearly, and then slowly we can reduce our bad karmas, and slowly we can attain the Buddhahood, which is free from all the sufferings. Okay. 那么刚才也讲过了，在我们唱诵玉题目的时候，我们就是会慢慢的靠近我们自己的心灵，慢慢的会培养出我们自己的佛性，也慢慢的就会停止去制造这些恶因恶缘。OK， 所以自然呢，我们就会减轻我们的痛苦。所以在这样子的一个整个过程之中，我们唱诵玉题目就是可以来帮助我们减轻我们自己的痛苦，就是通过培养出我们的佛性。培养出我们的这个心灵，然后收获我们这个智慧。收获到智慧，你就知道说什么东西应该做，什么东西不应该做。那我们就不去做那一些会带来恶果、会带来恶业的一些东西，自然我们就会开始远离痛苦，然后慢慢的我们也会成佛。Ya, jadi kan kita tujuannya mencapai kesadaran Buddha, yaitu bersih dari semua karma ya, 0. Dan kita sekarang kan masih banyak ya. Jadi karena itulah kita menyebut Odaimoku itu kan tadi kita sudah bilang, kita bisa menyentuh jiwa Buddha kita, menimbulkan kebijaksanaan. Saat kita muncul kebijaksanaan, kita akan dengan secara alami kita nggak mau melakukan hal-hal yang karma-karma yang buruk, ya kan? Dan kalau kita sudah mengurangi karma-karma yang buruk kita, itu akan mengurangi sedikit demi sedikit, ya kan? Dan pada akhirnya akan bisa mencapai 0. Jadi itulah tujuan dari menyebut Odaimoku itu untuk menyentuh jiwa Buddha kita, ya, dan membersihkan sedikit demi sedikit dengan menghentikan karma buruk yang baru, ya, dan membersihkan karma-karma buruk yang sudah kita perbuat. So, this is why we practice chanting Odaimoku, is to reach our Buddha nature. It's not only to gain the peaceful of mind, yeah. For gain the peaceful of mind, we can do any meditation, a lot of way of meditation, but we cannot reach to our Buddha nature with other practice. Yeah. So when we chant Odaimoku, we can reach to our Buddha nature and grow our Buddha nature, and then also gain the wisdom. So and then some more. When we chant Odaimoku, we realize something. Then, and then this will continue to our daily life also. It's not only when we chant Odaimoku. When we're not chanting Odaimoku, also we will experience the same things. Okay. OK， 那么所以唱诵玉题目就是会有这样子的好处，就是可以帮助我们唤醒我们自己的佛性。OK， 让我们更加靠近我们自己的佛性，不只是让我们自己心灵平和吧，因为要让我们的心灵平和的话，还有其他宗教流派的这个静坐冥想的这个修行，也是可以同样让我们心灵平和的。但是唯有唱诵玉题目，才可以在让我们心灵平和的同时，再进一步唤醒我们自己的佛性，从而才可以收获到智慧，并且往佛道这条路上面前进。OK。Yeah. Okay. So today maybe we have limited time, so we can continue about this topic next week. Is it okay? Little bit. 那么可能今天已经很迟了，所以或许下个礼拜可以再继续
谈这个课题，那大家 OK 吗？ Yeah. Okay, Leo, okay? Yeah, okay. Thank you very much. Maybe next week we can continue this. So please join us again. Terima kasih semuanya. We chant 3 times Buddhaimoku to close. Thank you very much, everyone. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you. See you next week. Thank